So hey guys, welcome back to another vlog. So Satihan, Mohan আজি যাইছে shopping day আৰু বেছি ডাঙৰ এটা good news আছে মহলা ডাঙৰ দাদালা সবচে ডাঙৰ দাদালা wedding হলেছে শাদি হলেছে তো ইটো নিমতে মোহন এক মহিনা আগেবৰা মোহন সব কিনা কো ৰেডি কৰি আছে সামান সব shopping কৰি আছে তো নলে তো পিছৰে আৰু তাৰকা তাকি হৈ যাও না তো তোৰা মোহন আজি দোকান বন্ধ কৰি কিনা আজি যাইছে মোহন shopping day তো আপনি আগে দেখাবো কি লব মোহন আৰু সবলা তো হজিছে খালি মই দিজনা सब साइके मुझला होले ला जगह दे मुझना के होनाय ते दिन दे मुझन लाजी शॉपिंग करले मोहन एक्स्ट्रा दिन छुट्टी कुरा मन जायसे क्या तो सब मोहन की लो आरो मुदिजन अरे की मोहन बिचारेसे तो पाइले बिशी खुशी কথা तो तुमने साइसे मोहन की सावो तो এটা চাইনা আপনি হেঙ্গি দেখাও মোহন কি সাইজ মোহন তো এটা মোহন এটা রাস্তা দেছে তো মোহন যেটা আপনি হেঙ্গি পঞ্চো তো তুমি দেখাই দিব আর আধা আধা তুমি দেখাও তো আপনি এনেকা সাথিবি আর ভিডিও দে রুখি দেখবি এনেকা থাকি থাকি ভিডিওতে আপনি তো সেদিন সবই মনিটা গাড়িতে আছে আর বেশি জাম আছে এতে আমার আছে আর যাইতে আছে আর মোহনতে মহলাইতে সাথী মোটে গেন্ডে আছে কি বলে তুমি তো তাই লাফেস মনি দেখাও তাই শরম লাগে গেছে তাই লাফেস সবই মনিতে মান বিয়া জামতে ফাসি না আছে আর জামতে বলে মন খুবই খুশি না পায় मोहन भी नाचिली नाचिता मोहन कुंतो साल दे तुंची वो टाउन दे अरे देमा सुरेना फिश सामान भी कैसे तो सतेन मोहन मोहला गाउन में बिचारे से ओली भी तभी ना पाई ना से सब ते बिचारे बिशे तो इता आरो सब मोहन कति पाओ तो सतेन सबो इदे पूरा एना আছে और इदे एक तो रेडीमेड बना लाबे আছে ना तो मोहन भी कुछ ऐसे तो साइज सब मोहन के ना पावर आपने की दिखाई दो अंकल वो तो फ्रॉक दे वो तो गाउन दे ब्लू कलर ना पाओ ब्लू कलर मोहन बनाई दिबो कोने मोहन बनाई दिबो ले सकते वो तुम से मोहन का बनाई दिबो बोले ना बेहतर तो अभी बहन का ये गाउन बनाने वाला है तो इसलिए यादा सिलाई का मशीन है और यादा मटेरियल लोग है तो हम लोग ब्लू सिलाने वाला है अभी तो देखो हमको मुझे भी ऐसा है गाउन देखो ऐसा ये भी अच्छा है मटेरियल बहुत अच्छा तो सत्यन को भी चाहिए कमेंट से किना देखिए से इतो आइले तो अम्ब्रेला कमती আছে এটা ফটো দেখা পারা না ये ठीक है सुनाई दो हां ठीक है এটা ঠিক এনেকা ঠিক আছে তো কি अम्ब्रेला জানি বলো তুমি মা সুন্দর দিছে किना दिस ना आरो दांगो बनालो मिस इतो तो ठीक है सा लेंथ ना लेंथ ठीक है ঠিক আছে लिख रहा है गाउन के यही मटेरियल चूज किया ये माने वो चिंता दे चिंता तो खोला सीधे गला सुखी जैसे কথা বলবো स्कर्ट ना बनाबो गसे तो ना হয় तो सत्यहान मोहला ड्रेस तो हो जैसे और मोहला ड्रेस तो सिलाई से ना तो मोहन दे 20 दे आइना लोले से मोहला कपड़ा दे 20 तक तो रेडी हो जाओले से मोहला तो इतना मोहन जाए से और सब की लो आप लोग आपने भी दिखाओ मोहन दोस्तों भैया के लिए टाई ढूंढना है लेकिन मिला नहीं है मेरून कपड़े टाई तो अभी सब जगह देखते हम लोग नहीं मिला है Satian tai bawa gushe jorne gushishe buni oh heavy wala na hai yes one time use करना है ना हम लोग थोड़ी लगेंगे अभी तंबाकू का दुकान में है दोस्तों अभी माल कुछ खरीद रहा है सुनिए वैसे नहीं पान मिला उपाय itu nak kasih दिन भर सुना देना जोटा पान में मीठा पानी আছে जो दोस्तों इधर पे
कापी ले रहा है दुकान के लिए उसके बाद रिबन लेगा अभी की खुशी वाली तो लगाई ना से मला बर्थडे पे कितने नहीं दिले मला होता भी मला बर्थडे आ ये सब तो बनाई से और मुझे इनका लगाना पड़ा लग रहा है से पिक्सा से होला और दादा रे तो बुक रिबन भी देना ओदो नो ओदो नीचे ला रोल दो एकता रोल किमान कोई दरा एकता रोल दे हाँ बड़का वाला चाहिए मुझे तो हाँ ओवर डांगरी चला छुटू नहीं भाई जी कलर सुंदर रही है तो ओवर डांगरी ओ तो छुटू ला दीदी ओ तो छुटू तो भाई तो हाँ ये तो ला दीदी मान डांगर लेने की करो कट लगावले कौन मत दिशा কোন বি জানাই হলি মুইতা দি লুটুলে দোকান করা लुटुले से ও শো kita mau itu deh udah mau kau udah udah jauh sudah cukup pos dari barang itu kau beri bagai harus tahu sih बदमाश ya jam begitu lagi Ada lagi किमान को আছে 50 को আছে হলি মোক 30 को 30 নুকু কয় 40 কুলি কয় গরি মান আছে মৰম কুলাই না মই পইচা নাই 30 কুলি দে থ্যাংক ইউ মান দিবা আপনি আইনা মই চার কোনা পাসওয়ার্ড দিছাই দিলা দাম কোন দিব চেক পোস্ট করে জানে আপনি বিষয় দিছ না মই থ্যাংক ইউ সরি মই কিমান মৰম কৰে আপনি আন্দি কোন লিবি এই দোকান দে আইবি एकदम समस्या सारा पाओ ऐसा क्या सही में बात ना चाहिए चलो होइस ना दिचु चलो तो अरे देखो जाओ इधर जाओ मुहा जेना कपड़ा सो होय होय कस्टमर डिमांड करने आने ना ऐसे सामान में लेसे ये का पिज्जा दरा सुका दंजे लो सुका दंजे होय सुका स्टाइल दंजे बालो इटा पानी दंजे करे तो सरी सदने हान मोहन तो इटा गोर पुंचुलेसे तला बेक सबिना बिशी शॉपिंग करे लेसे आजिलो ठीक शॉपिंग करछे मन आजिलो मलो दिबि আছে ইমান মইনা মোহন নাজা লাগা কিনে করলে তো দোকান খুলে তো যাব না পারে তো ইমান মইনা নাজা লাগা মোহন আজি শপিং করে দিছে আৰু মহলা ড্রেস তো ইতাবি হনাই মহল ড্রেস মন সিলাউলে দিগনা আছে আৰু জিতা কমপ্লিট হৈ যেম আপনি আগে আৰু দেখাই দিব মহল ড্রেস কেনা মন সিলাউলে দিছে আৰু মই লাগাই নি দেখাই দিব আৰু মই বেছি এক্সাইটেড আছে মহল ড্রেস সিলাউলে দিয়া না কিনা हो মই তো একদম সাউলে বেছি মন তো মোহন ইতে পুরা ভিডিও এন্ড করব আৰু আপনি আনকে ব্লগিং দে আৰু নেক্সট টাইম দে দেখাও কিলে গলে তো মোহন বেশি দিন হই যে ভিডিও না বানাদো না দালাদো কিলে গলে না পারি যায় টাইম না পাই যায় না তো এই কারণে লক করব আপনাকে নেক্সট ব্লগ দে এই তো বাই বাই